Rebound. Lefty, kaibigan. Kumbakan lang lang. Babaw yung mga maliliit. Ate, Luis, ibabaw. Okay, bigyan nyo. Oh. Pressure nyo, dikitan nyo. Nasiyo ko na sa'yo, babaw. Dikitan nyo. Kaya dikitan mo lang kay Luis. Rebound. Nice one, May. Ikaw ang naman. Ayan, Tol. Nice one kay Luis. Nice one. Atake. Ay, nakikain mo. Labas sa bilog. Black ball. Black ball. Ito ba? 3 seconds ka. Parang natutulog ah. Nice one, Al. Luis, yung papasahan niyo. Wala tayo, wala. Labas, Duban. Salaksakin mo. Good. Foul number 3. Foul number 3. Asel, 0-3. yung bola, larasin mo. 30 ka, 30. Two-shot ba? Two-shot ba? Wala. Ha? Two-shot. Hawak sa leg eh. Derek Ramos, rep. Oo, di ba? Naramdaman mo na ngayon. Ped, kami, ano? Doon na eh. Basket. Kaya mo yung kasi yun. Hindi, kaya lalay. Ayun, jumper. Talo lang kayo eh. Okay lang. Please, lumalaban ng panahon. Tira mo, P, para counted. Huwag niyo na kapapan. Number 08, Abion. 08, Abion, foul. 14. Long. Ano ba yun? Shoot mo rin? Oh, handa naman talaga yan ah. 2 shot. Ano? Stop yun. Okay, 15, 13. Saan ba kayo? Wala. Okay, basket. Ready, jumper. Long. Wala pa yung Coach Pepe eh. Ganyan. Nice one. Kailan na? Yo, dalawa. Wala. 2 personal foul number 18. Warning natin itong bench ah. Running bench. Nasa ano na eh, nasa stage eh. Huwag kayo dyan sa stage, huwag kayo sa bench nyo. Gusto na kalabanin yung lima sa loob eh. Gusto na labanin Dito, sa loob eh. masasabaw, dito. Sundalo. Rebound, dynamic. Depensa tayo, dynamic. Score, all 15. Baba mo lang to, baba mo lang. Yan, pwede na. Pasahan, Gilwis. Ayan, akin to. Tatlan, nice one. Rebound. All 15, dalawang prito lang. Di pumasok ang isa, dalawang prito lang. Tag-isa na kayo. Laro na, tuloy na laro. Tuloy ang laro. Oo, tigisa lang kayo, P. Hindi naman basket eh. Hindi naman ball counted eh. Player. Tag-isa lang. Pag magreklamo kayo, timeout kayo ha. Ita-timeout nyo, huwag kayong mag-timeout. May committee tayo dito. Tama lang, Pwede bro. kayong mag-timeout. Tapos, ano natin? Timeout nyo, tapos discuss natin yung problema. Huwag kayong magreklamo kasi ang wait, nakatingin din sa oras. Okay, game. Ano yan pa makatulak ng gano'n? Yun, saan yun natin mo? Clean. Rebound! Pasok! Number 1. Number 1. Number 1, umula ng foul. Okay na yan, Dad. Basta bigyan ka. Walang box out. Wala. Tingaw! Umula ng foul ang number 1. Kube. Kube. Basket. Dito, itawid mo lang to, itawid mo lang. Ganyan. 15, 16. Last lang. Rebound, tatlo. Mga
Baka magkakamukha. Uli, negro. Kaya yan. Paul ka lang dyan. Paul ka dyan. Tay ka dyan. Gusto mo daw eh. Oy, bench. Mamaya. Bench. Sound. Basket. Kaya na, pag-play good. Pulin yung sarili mo. Wala rebound. Rebound mo eh. Tipo ano, nanonood lang. Papi, rebound! Shot! Balasa. Diretso mo! Ayun! Hapit. 9. Ayaw ang bantay. Ano ba? Shot, ha? Okay, wala pa, hindi pa nag-dive coach. Jay. Nice one, man! Ay, sayang ba? Saan ba? Baba mga kamote! Okay, lapis kayo. Gumawa foul. Nice one! Substitution! Substitution rep. Substitution! Yabang mo, Ayun na, si Alfred. Nice one nga eh. Nice one. Nice one. Substitution. Oh, yung Diyos ko naman. Wala yung ano yung kabilang ba? Nasa bench ka na. Nasa... Hintay. Pero pag magati ka, una kumaray. Daron mo na yan. Namin, no? Hello. Lalagay ko sa kami kong batas. Last touch, number... Ito. Game! Hoy! White ball. Pepe, nag-dribble. Hinaras ni Papa Ricky. Warning, huwag penalty. Warning for penalty. Sabay. Tatlo na yun, tatlo. Tatlo na yan, number 15 nyo. Sab. Substitution. Sab, rep. Yun. Hey, Alfred. Dribbling the ball. Dadala ng ball, ha, si Alfred. Pinasa kay Gerald. Matao na, rebound yan, no. Ano pangalan? Pero... Dribble. Hernan. Pinasa kay Tisoy. Uy, nag-tanggad. Pinasa kay Papi. Dumiretso. Kumuha ng foul, counted. Score. 23-21. Gerald. Pinasa kay Justin. Pumersa. Umikot. Wala. Kinuha ni Jared. Umikot. Tinira uli. Pumasok na, ibilang. Uy, Tutoy. Nakuha ni Alfred. Gagawa ng bola. Nakuha ni Pepe. Nagpasabit. Wala pa rin. Papi. Diretso. Pumersa. Bumbo. Nakuha ni Jared. Foul. Tatlo ka na, Papi. Penalty. Oy. Penalty tayo dyan. Hindi pwede yan. Penalty. 25-21. Hassle D, ano? Sayang effort, Alfred. Alfred, wala pa sa nakikita mo. Wala. Tulong! Okay, second free throw. Ipit! Pasok. Basket. Tutoy. 26-21. Black to 1. Hernan. Pinaharas ni Alfred. Dribble. Pinasa kay Tutoy. 10 shot lang. Tumira na 3. Uy. White ball.
Mabili. Na, di may ikinit na sa inyo. Gerald, dumatake. Lumipad na ang batang Malawin. Odelas, nag-dribble. Okay. Nasa kayo. Last touch, nagpaulan ang number White 1. ball, white ball. Ang number 1, nagpaulan. Gerald, matake na naman. Pinasa kay Jared. Ay, lupit nun. Nagmunok. Time out daw yan, time out, time out. Time out. White. Time out. Time out, white. Hindi makinig. Okay, sa ating sponsor, Atty. David Escuela. Number 19 sa So, Batangas. tayo, oy. Oras. Stop. Ano yan? Patay mo pala yan. Tapi. Tangina mo. Push mo na. Basag to. 21, 20. Okay. Ready? 3, 2, 1. Back to the ball game. Score 21-28. Favor of. Yan yung bete. Low. Kaya kayo sa ano? Sabi mo yan. Dalawa. Tara makahabol. Tignan mo. Ha? Hernan Tignan nagdi-dribble. mo, kuya. Tignan mo. Umatake si Hernan. Umatake. Pinasa kay Papi. Tumina. Yes. Nakuha pa rin ni Papi. Yung Ricky. Numersa. Pinasa kay Pisoy. Okay, easy to. Father and son. Ano mo? Paano? Yo! Gerald. Defensive foul ka doon, Gerald. Oh. Sige na. Dalawa ka na, Gerald. 28-23. Ricky, dumiretso. Oh! Good step. Nabite? Sumakit ang balikat. White ball. Jared, dito dribble. Wala na to, kain na to. Okay, easy to ba? Pinuwersa na. Nice pass kay Hernan. Pepe nagdadala ng bola. Pepe, crossover. Pinasa kay Tisoy. Nakuha ni Gerald. Lilipad to. Nice one, kaibigan. Gerald, easy to. Lilipad na lang to. Pinasa sa Duwende. Sab. Labas na dyan. Pasok. Labas ka. Saan pupunta? Pinasok na si Pretty Boy. Pretty boy. Parang Shimil? Shimil? Pretty boy? Hernan. Ito nga idol ko. Yan na. Pinasa kay Kobe Bryant. Pinasa kay Papi. Sinalasa na ni Papa Ricky. What? Alfred. Leaving the ball. Foul. Penalty. Penalty na tayo dyan, ref. Dalawa ka na, Hernan. Saka pa lang, Hernan. Penalty. Kanina pa. Hindi pwede yan. Ayaw mo. Bata mo, umuwi na eh. Sama si Otoy. Bobo eh. Wala. Pwede na jumper. Wala, short. Inakuha ko!
Okay, black ball. Same ball. Dalihan nyo, running time tayo ha? Running time nga to, dalihan nyo. Oh, dali nyo. Running time tayo. Jared. Pinasa kay Errol. Tumira sa tres. Mintes. Joshua, pinasa kay Enrique. Time for the ball game. Hindi po minadali. Wala na palang oras. Delay. Delay yung ano. Ang speaker. Wag ang ganyan, kaibigan. Okay. Wala lang ang kalamangan nyo. Puti. 32, 27.